1 hour. Nabot ra jud day. Nabot na ni. At Janine's. Da-da-da-da-dan-dan. Refreshing. Okay, water. Inom ni. Kanami. Dami ila dyan Stay put lang. Sa balay na ako ba? Pero mapanuhutan ko tayo. Okay lang sa upat ko tatlo. Pero yung kailan kayo. Pero may mga kasuka rin. Hey, Joy! Yes, Lord, Heavenly Father, thank you, O God, for this day that you're giving to us, O God. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Anong dress ba? Ganap ko siya, te. Ang amuha kay ano lang, kanilang, yung mag-short, lang. Ganun nga, mayroong bata. Ayun. Sige na, dali na naman. Ako siya ganahin, te. Pikon siya. Ako din. Luya, oy. Naan ako'y tops ito. Uy, top man, good. Top. Top, ito. Oh. Hinaan ako. My comprehension is not that good. So bad. My comprehension is not that good. Ay! So bad. Kinsay mag-ingon nga mag-dress ta. I forgot my tube. I will not go. Like, I don't like it. Kaya man, Joy, ikaw man ang bida ng aming buhay. Birthday man ni mo, Joy. I wanted to sleep. Birthday bita ni mo, Joy. I think ako ang na-bad mood. Hi. Everyone. Now listen, daughter. Pay attention, pray and listen. Hear your father. These lies they told are so familiar. They will haunt you, they will kill you. Keep you hostage, King will heal you. Before him, adore him. He will give you everything. Come and take your Can't keep going back to what I used to know. Lord, please hold my hand as I go down this road. Can't keep going back to what I used to know. Lord, please hold my hand as I go down this road. Can't keep going. Top 3 that you are grateful for 2025. Top 3. Yes. Well, dili tayo dugay kay sa oras ta ni te. Kaya naman na. Mahal na ba ito tagal Dako na din ako na daanan sa Ikaw nagulahon na. Ikaw una. O, nagulahon na naman ka ka. Uy, I don't like the ball pen. Survive my first. Ayaw basa. Ayaw sa. Ikaw, grabe. Oh my God! Sundog ni Sharon, bawal ang tugha. Gira kayo. Uy, as in, wala po ba yun? Uy, before nag-start, Sige na naman. Sige na. Sige na. Gilag. Ako, isa na dyan. Goals are fulfilled. Ano na po ako, Sige, basta top 3. Naman na. Top 3, Roy. Top 3. Isa na lang. Top 3 lang para ano ba? Grabe. Sabi si Madam, uy. Dagan kinito mo si mong 2025. Kubalong. And then, ano, asa man, isa lang ka-declaration sa 2026 na lang. Ano. Well, 2025, I've moved on. What? Gingo na niya, daan mo. Yan na. Huwag na. Hi, I'm
I'm Jayan. I'm grateful for 2025. First is I'm grateful for God's faithfulness. And second is I'm grateful for reconnection and rebuilding sa friendship, especially sa gulo. And then third is na-maintain ang scholarship. Yay! Yay. And my declaration for 2026 is maturity, especially in mindset, emotional, and spiritual. That's it. Hi, my name is Janine, and I'm grateful for 2025. First is I survived my first hike, which is, and made it to my third year in college, and finally I totally cut off my ex in my life. Yay! This is 2025. And my declaration is that this year, I'll declare that will be more calmer. Kaya nga naman, I cried a lot in 2025, and I will live my life to the fullest, and hopefully I will get a job that I will definitely enjoy. Mga place tate. And finally, hi, my name is Joy. So I'm grateful for 2025 since goals are fulfilled, debts are paid, and restoration and redemption. Yay! And then, I have a lot of goals, so quiet goals and pray louder. So that's it. Thank you. Yay! Bye! So guys, manami sa mga declarations and kuan basta cake something, and to the next one is Gift. Small gifts. small gifts challenge. Yes. Let's go. Dugay man naman charge good kaysa ano naman na siya. So something random ni siya guys, mabuhaton na mo mag refill me of mineral. Oh. Hello po ni, ilan mo na. Here's the mineral here. Hi guys! I like the ambience here, I like the lightings, I like everything. Just get the ball pen. Where's the ball pen? Okay na Joy. Open na. Nagtanipong ko, kaya
Nagkuhan ko, nagtuyok-tuyok ko. Lain na mga tawad. Sige, be. Ay, so, ay, buwan na ba na Joy? Gano'n. Uy, mag-ilis ko. Uy, kini ko sa laon. Ulit eh. Patay din sa tagiyan. Thank you. Kaon pa ni din. Pero bisan gyapon, wala gyapon. Nala kay score pero wala kay attendance niya. Dako kayo percentage ang attendance sa mga po. Gilaps gid ko to kadali. Gilaps gid ko to kadali. Oh. Hindi Kasok po sa nag-relax. Dili pud kuan. Uy, kana nagkuan ako. Wala te, wala te. Like nagkuan ako. Wala lagi ka na. Nag-flashback lang sa kuan Dili mga ba? high school days. Nakapit na ba ka? Kung pinsa sa ilang duha. Ilang duha? Ilang Wala sa inyong duha kay Kiname top pa dyan! Name top! O, di ba? Tinuod yun ni. Gwapo! Kaayog mga... Usama tong mga gwapa. Mag-uwi ko na yung pangit na. Ay, nausan! Matinga na dito! Mao na jud tayo ang minyo. Uy, pero dili may makaingana sa imo ha, kay love man nimo. Saan ka na mag-inis? Ka mo? Dili na ko ano! Ate ka sabi mo! Saan pa to? Baga kayo. Ipon. Ah, mauta mo na ni oy. Sa mo ni oy. Wala red. Sorry na lipon. Gila. Ala, Kuan. plasto. Wait lang. Sumunod. Uy, di mo ko niya patagakon. Change mo ka. Ay, dili na. So yung mga dapat natin din yung strategy ano. Oo, Kala. kala. Mali. Sige, sige. Nag-learn pa ako, nag-learn. Hindi. Ikaw na. Ikaw na. Ayaw! 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 Yeah! Na-change roll! Gawa! Change roll! No! Ay, kita! Change roll! Wait lang! Kasi apera siya ako na magdaon. Siya naman! So, nag-alit. Hindi niya punta. Natay lang ito. Okay. Sige na! Magdali! Oh, no, last card! Wala mo, last card. Last five, last five. Last five. Dapat pa rin. Dapat ay ganoon, no? Ano, iwan kayo ako. Last five. Sunod guys, bantayin. Bawa nang gistoryan lang yung ganiha. Kay duha na lang iyang card. Wala ko yung bati. Oy. Di mo na idugang ha. Tigasan na si Ikaw Gio. na, G. Ikaw na, G. Good job, Joy. Good job. Good job, Joy. Flap. Flap. Bati yung awkward. So flip. Uy. Nagreklamo din. Come on, Joy. Una! Last card. Oh, uno. Ni uno ko. Sige na, wala na yung first Oh, five. yan na to eh. 4. 4. 4.
for me. One for you. One wrong move. Una! Oh, dedation! Tigasan mo, Remember mo, wala ko na feel the ever since. So, Yes. kami magdako ka ni Joy. Joy. Ako na, sunod ikaw sila. Wait lang, napa ko'y 6 mo eh. Oh my God guys, ginusa ko na pagkaisahan ko nila. Di ba tapat sila Ay, nana, day ko'y 8 eh. Balik sa namin. Tigasan mo! Hana! Mana Gikuha na ka siya? na! Mana na siya? Wala ako nanikas ito eh. Sige, Joy. Mana ako nanikas ito eh. Nanikas. Okay, love, mantika. Love you daw ni si Joy. Masarang niya, Joy. Grabe, ang amiga. Dahil, lampas na mo isang kamuras na eh. A few moments later. Bakit yan ito mo? Typing, typing. Bonot dia! Bonot! Bonot, day! Plus 5 bonot! Plus Nihilo mo siya. Nihilo mo siya. One. Dali, nihilo mo. Two. Three. Naging silent